Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne Les Délices de Bouchra. Aujourd'hui, je vous présente une recette de harira avec légumes. C'est une variante de la harira traditionnelle. C'est une recette très savoureuse et surtout très facile à faire. Elle est très présente sur les tables marocaines pendant le mois du Ramadan. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في القناه ديالي لي ديليس دو بوشرا. اليوم غادي نقدم لكم وصفه ديال الحريره بالخضار، فهي طريقه اخرى باش نوجدوا الحريره التقليديه، وصفه اللي هي جد سهله وجد شهيه وسريعه التحضير. الحريره اللي هو طبق ضروري في العديد في الموائد المغربيه في شهر رمضان المبارك. نتمنى هذه الوصفه هذه تعجبكم. جيسبر كو سا فا vous plaire. Alors, dans une cocotte, j'ai mis un peu de viande coupée en petits morceaux. يعني في الطنجره ديال الضغط درت طريف ديال اللحم اللي مقطع طروفه صغار كما كتشوفوا. يعني اختياري، الا كنتو ما كتبغيوش اللحم يعني ما ديروش، سي فاكولتاتيف. vous n'aimez pas la viande, vous la mettez pas. Donc je mets un petit oignon coupé en petit dés. ندير واحد بصله صغيره مقطعه رقيقه. Et là je vais faire un petit peu de curcuma, de شويه ديال الخرقوم, l'équivalent d'une demi-cuillère à café, un petit peu de sel, l'équivalent de cuillère à café, نص معلقه صغيره ديال الكركم ومعلقه صغيره ديال الملحه, une demi-cuillère à café du poivre, نص معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود. Là je vais rajouter un peu d'huile. دابا نزيد شويه ديال الزيت, équivalent de 4 à 5 cuillères à soupe, المقدار 4 حتى 5 ديال المعالق كبار ديال الزيت. et là je vais les faire revenir sur le feu. دابا غادي نشحرهم فوق العافيه à feu moyen. Donc je vais faire revenir la viande avec les oignons عافيه متوسطه. نشحر اللحم ديالي مع البصله. donc je vais les faire mijoter un petit peu comme vous voyez. نشحرهم واحد شويه. Maintenant je vais rajouter un peu d'eau. J'ai mis 500 ml. ندير واحد 500 ml ديال الماء. Et là je vais mettre les pois chiches, un bol de pois chiches que je vais tremper toute une nuit. درت 500 ml ديال الماء. دابا غادي ندير زلافه ديال الحمص اللي رقدتو ليله كامله. Je l'ai mis avec la peau, vous pouvez bien sûr enlever la peau si vous préférez. درتو بالقشره ديالو, يمكن لكم تحيدوا القشره ديالو, ولكن الا حيتوا له القشره يعني بلا ما تسدوا عليه في الطنجره ديال الضغط. طيبوه مع العناصر كلها كامله. الا si vous enlevez la peau, c'est pas la peine de fermer la cocotte à pression parce que ça va cuire très vite. C'est pour ça là je vais fermer avec la viande. Je vais le faire cuire un peu plus que 5 minutes après que la cocotte elle va siffler. غادي نطيبو تقريبا 5 ديال اكثر شويه على 5 ديال الدقائق من بعد ما الكوكوط ديالي تصفر ليا, لحقاش الحمص كيطيب اكثر من العدس, parce que les pois chiches ils vont prendre un peu de temps pour la cuisson par rapport aux lentilles. Donc c'est pour ça que je préfère les faire cuire un peu avant. داكشي علاش كنفضل يعني نطيبهم قبل منهم. Donc là mon pois chiche il a commencé un petit peu à cuire. Donc là je vais rajouter un petit peu de lentilles. J'ai pris ces lentilles noires que il faut bouillir un tout petit peu dans l'eau. Il enlève une couleur un peu noire, donc il vaut mieux les faire bouillir un petit peu et après les faire cuire juste quelques secondes. يعني الحمص ديالي بدا كيطيب. شديت شويه ديال العدس اللي خديت انا هذا العدس هذا كحل, لحقاش هذا العدس هذا ما كيتحلش الا ملي كنطيبو ما كيتحلش. غليته في شويه ديال الماء غير شويه, ومن بعد داك الساعات لحقاش كيتلحق واحد الكحوله وصفيتو وغادي نديرو يعني يطيب ليا مع الحريره. Un bol pas rempli de persil coriandre coupé très fin. واحد جبانيه صغيره اللي ما عامراش, تقريبا 6 ديال المعالق كبار, ليكيفالون 6 معالق كبار قزبر معدنوس مقطعين رقاق, l'équivalent de 6 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe du céleri coupé très fin aussi. 2 معالق كبار ديال الكرافس مقطعين كما كتشوفوا رقيق. Si vous en avez pas, c'est pas grave. الا ما كانش عندكم الكرافس يعني ماشي مشكل, غالبا ما كيكونش في الدار الكرافس. La plupart du temps on n'a pas le céleri à la maison. Donc là je vais rajouter
un tout petit peu de semaine, c'est facultatif. غنزيد شويه ديال السمن، مساله اللي هي اختياريه. Je vais rajouter une cuillère à soupe de tomate concentrée. غادي نزيد معلقه كبيره ديال سميتو هذه الطماطم المركزه ولا الطماطم المركزه. انا نحيدها. Et là, moi, je vais mettre 500 g de purée de tomate. غادي ندير 500 g ديال la purée de tomate. Voilà, vous voyez, celle de Lidl. Moi, je dis celle de Lidl. Vous pouvez utiliser moins si vous n'aimez pas trop l'acidité. يعني يمكن لكم ديروا 500 g ديال طماطم اللب ديال مطيشه مطحونه. يمكن لكم ديروا قل، يعني الا كنتو ما كتبغيوش الحموضه ديال الحريره. انا كتعجبني الحموضه، داكشي علاش كندير فيها المطيشه مزيان. Et là, je vais rajouter un tout petit peu des épices. Je rajoute une cuillère. Le sel, bien sûr, c'est à vous de juger. Je vais rajouter une demi-cuillère à café du poivre, des Et là, je vais mettre mes légumes. Ou d'abord, une pomme de terre, je l'ai pesée, elle fait 150 grammes. يعني بطاطا بحال هكا كبيره غنديرها بحال هكا، يعني بلا ما نقسمها. كدير تقريبا 150 grammes. Et deux carottes, c'est une carotte celle-là, donc deux carottes que j'ai coupées en deux. وجوج ديال الجزرات اللي درتهم قطعتهم على جوج، وهذه صغيره. Donc voilà, donc là j'ai mis une pomme de terre comme vous voyez, une grande comme ça, si vous pouvez mettre deux petites aussi, et deux carottes que j'ai coupées en deux, يعني وجوج جزرات اللي قطعتهم على جوج، كانت عندي وحده صغيره زدتها، ما يمكن لكم ديروا غير جوج. Donc j'ai coupé deux carottes, mais comme j'en avais une petite, donc je l'ai rajouté, mais vous pouvez mettre que deux grandes carottes. Donc là, je vais laisser cuire sans pression. Si vous êtes pressé, vous pouvez bien sûr les fermer à pression pour 5 minutes comme ça, pas plus, et vérifier pour que vos pois chiches et les lentilles soient pas trop cuits. يعني غادي نخليهم يطيبوا بحال هكا غير بشويه باش العدس ديالنا وداك الحمص الا بغيتو كنتو مزروب، الا كنتو مزروبين تسدوا عليهم في الكوكوط، ولكن 5 ديال الدقائق، 5 حتى 6 ديال الدقائق باش داك الحمص ديالنا والعدس يعني ما يطيبوش لينا بزاف. Là on va juste prendre le temps dès qu'on sent que le pois chiche est cuit et la viande, on arrête la cuisson, on continue la recette. يعني دابا غادي نخليوها طيب ونخلي، يعني بمجرد ما نحسوا بان الحمص واللحم بدا كيطيب لينا، لان العدس دغيا كيطيب، ديك الساعه نكملوا الوصفه ديالنا. Donc là, avant de le laisser cuire, donc je vais rajouter un petit peu d'eau. يعني غادي نزيد شويه ديال الماء. Voilà. Voilà, quand vous voyez la consistance كما كتشوفوا القوام ديالها، باش طيب ليا مزيان، باش ما يعني باش ما تعجنش ليا داك الخضره اللي عندي. Voilà, donc je vais la laisser cuire comme ça. Comme vous voyez, j'ai rajouté l'équivalent de 300 ml d'eau, c'est تقريبا 300 ml ديال الماء. ودابا نستعمل نخليها. Maintenant, je vais fermer, je vais la laisser cuire. Donc après 15 minutes, donc je vérifie. Donc mes pois chiches ils sont cuits. يعني من بعد 15 دقيقة شفت الحمص ديالنا، vous voyez, il est cuit. Donc là, je vais retirer les légumes, même s'ils sont pas bien cuits, hein, c'est pas grave. D'abord, غادي نجبد الخضرة ديالي واخا يعني ما طايباش مزيان، فهي داخلها طيب كما كتشوفوا. elle commence à cuire, donc c'est pas grave. Donc je la retire. يعني واخا ما داخلهاش طياب مزيان، غادي نجبدها ونديرها في العصارة. Donc je vais la mettre dans un blender. Et après je vais la mixer avec un peu d'eau. يعني ومن بعد نطحنها مع شويه ديال الماء. Je retire ma pomme de terre aussi, ناخذ البطاطا. Voilà, je retire tout. Et là je vais les mixer comme une purée. ودابا غادي نحركهم يعني بحال البوري ديال البطاطا. Avec un peu d'eau bien sûr. غادي نطحنها مع شويه ديال الماء. Donc là, je vais mettre un peu d'eau chaude, غندير شويه ديال الماء سخون، et je vais les mixer وغادي نطحنهم. Donc voilà la texture de
مي ليغوم، ها هو القوام ديال الخضره ديالي. ودابا غادي نديرها مع الحريره. Maintenant je vais la rajouter avec الحريره. Là, vous voyez, je rince le verre. غادي نغسل هذاك الكاس le blender. Et là je vais rajouter l'eau par rapport à la consistance de الحريره que je veux. ودابا غادي نزيد الماء يعني على حسب القوام ديال الحريره اللي بغيت انايا. Si vous la voulez plus légère que comme ça, vous pouvez rajouter encore d'eau, un peu d'eau. يعني الا بغيتو تكونوا جاريه شي شويه اكثر من هكا يمكن لكم تزيدوا الماء ولا اقل ou bien au moins. Pour moi c'est la bonne consistance. يعني بالنسبه لي هذا هو القوام اللي بغيتها تكون. ودابا غادي نزيد فيها واحد الكميشه ديال الشعريه. الشعريه ديك الرقيقه ديال الصفا. Maintenant je vais rajouter une petite poignée de vermicelle cheveux d'ange. Et là je vais remuer de temps en temps parce que sinon les vermicelles ils vont coller. ودابا نحركها نوبه نوبه لحقاش سينو الشعريه غادي تلصق ليا. Donc dès qu'elle commence à bouillir, juste même pas 5 minutes, le temps que juste la vermicelle elle cuit et puis j'attends le feu. يعني بمجرد ما تغلي ليا الحريره غادي غير الشعريه طيب تقريبا 5 ديال الدقائق صافي ونطفي عليها. دونك نتلاقاو من بعد ملي نطيب ليا الحريره. سو جوان ابري كوم حريره elle est prête. Donc voilà, ma harira elle est prête. Comme vous voyez, elle est appétissante. Ça sent très très bon. Elle est très très légère, franchement. Elle est. Bon, si je dis pas qu'il n'y a pas la farine, si je dis pas que j'ai mis les légumes, personne ne saura que j'ai pas mis de légumes, que j'ai mis de la farine. C'est comme le harira qu'on met d'habitude avec la farine. Donc j'espère que ça va vous plaire, vous donnera envie de la faire. Franchement, comme vous avez vu, c'est très facile et très rapide, surtout très très rapide. Ça prend pas beaucoup de temps pour la préparer et surtout très appétissante. N'hésitez pas de vos likes, vos commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et à bientôt pour une nouvelle recette. كما كتشوفوا الحريره ديالي فهي كتشهي يعني ريحتها ما نقولش لكم ريحتها يعني شهيه ولذيذه. يعني الا ما قلتش بانني عطيتها لشي حد يعني ذاقها وما قلتش بانني درت الطحين ما غاديش يعرف بانني درت غير الخضره. وكما كتشوف هي سهله وكتجي خفيفه وبنينه وخصوصا انها سريعه التحضير. لي لايك ديالكم بطبيعه الحال واللي كومونتير ديالكم مرحبا بهم. الا كنتم مازال ما شاركتوش في القناه فشاركوا معايا والى وصفه قادمه ان شاء الله. ابيانتو بوغ نوفيل روسيت.